Life in Middle East. We are waiting for iftar time. Palami na kayo. Ay, kaon. Di gutom namin. Apit na. Zia, gigutom na ka Zia? Pwede man si Zia mag-eat. You're busy. Pero nag-eat na si Zia. Nagtago pa si Zia. Nagtago si Zia. I'm very cautious. Cautious. Look at Zia is eating no. Wala kagwanta. Nga Zia no, bahala mo Zia. Kaon Mama, dito. can you give me pasta? I like pasta. Like pasta. Ano na, prayer na. You hear that guy? Prayer time na nila. So Prayer much time na people siya. eating now. Ang kids kayo pwede mag-eat. Na-pray na, na-pray na. Na-pray na sila. Na? Pwede na ka, nag-inom na sila tubig. Thank you, Lord. Pray na ta. Ay, mga una, mi. Nag-inom mo ka tubig. So, we can eat now. Yes! Kaon na ta, oy. Gutom.